Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Sabahul khair ya banati, kaifa halukunna? Na'am, la'allakunna tayyibun wa la'allakunna fi sihha wal 'afiyah wa fil hamasah al jadidah. Na'am. Fal yawm insyaallah la nastamir ila al mawdu' al jadid awalan wa innama sanuraji' ma'an. Na'am. Sanuraji' li'anna insyaallah fil usbu' at-tali alaina al-ikhtibar. Alaysa kadzalik? Na'am. Wal aqidah insyaallah satakun al-maddah al-ula fil ikhtibar. Falidzalika uridu an uraji' ma'akunna fi hadzal yawm wa amma fi yaumil ghad insyaallah ustadzah nggak ngirim video tapi langsung tanya jawab insyaallah di Telegram ya. Jadi untuk hari ini kita murojaah dulu apa-apa yang udah diambil dari pertemuan pertama sampai sekarang dan insyaallah besok tanya jawab. Jadi dihafal, dibaca, dihafal karena ujian minggu depan itu pelajaran akidah pertama kali ya. Jadi Ustazah mohon untuk benar-benar mempersiapkan ujian ini agar nilai kalian memuaskan ya. Nabda, bismillah. Na'am. Bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya, makna-makna dari setiap kalimatnya mohon dihafal. Apalagi yang pendek-pendek ya, insyaallah Ustazah akan masukkan beberapa arti dari kalimat-kalimat di sini yang sudah kita pelajari. Misalkan bil huda ay al-ilm an-nafi' wa dinil haqq ay al-amal as-salih liyudhhirahu ay yu'lihi wa yansuruhu dhuhuran bil hujjah wal bayan was sayf was sinan hatta yadhhar ala makhalifihi. Naam, dihafal ya. Nah, selanjutnya ala dini kulli ay ala sairil adyan. Ad-dalil min hadits Thauban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah nawali al-ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa anna mulka ummati sayablugh ma nawali minha wa kafa billahi syahida anna syahidan annahu rasulahu wa huwa nasiruhu wa mu'lihi wa min asma'ihi subhanahu asy-syahid. Naam. Qala Allah Ta'ala awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli syai'in syahid ay annahu la yaghib anhu syai'. Ya, jadi benar-benar diperhatikan dan dihafal yang penting-penting. Insya Allah ini penting semua ya. Dan pelajaran yang kita ambil juga sedikit, jadi Ustazah mohon benar-benar dihafal. Kalau nggak dihafal ilmu itu akan pergi ya akhwat ya, bukan cuma dipahami tapi juga dihafal. Jadi maka dari itu Ustazah tekankan untuk kalian menghafal apa yang sudah kita pelajari ya. Terus yang selanjutnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu ay aqarra wa a'tarif an la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. An la ilaha illallah ay mukhaffifuhu min ats-tsaqilah. La ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah subhanahu. وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق. الدليل
min hadits Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz hina ba'athahu ila al-Yaman فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يعبدوا الله فدل على أن التوحيد هو أول واجب على العباد. Nah, ثم أركان لا إله إلا الله اثنان. Nah, di sini juga dihafal benar-benar ya. Jangan sampai ada yang salah. Ini arkannya cuma 2. Takutnya ustazah masukin ini kalian tidak hafal. Jadi semua yang ada di video yang sudah ustazah kirim dari pertama pertemuan sampai kemarin, minggu kemarin itu dihafal benar-benar. Dan kita sekarang sedang murojaah ya. Arkan la ilaha illallah itsnan, an-nafyu wal itsbat. Nah, makna fala ilah di sini nafian ya, li jami'i ma'budat, yang terkandung di dalam ayat ini, fala ilaha nafian li jami'il ma'budat wa illallah musabbitan lahu al-ibadah lillahi subhanahu wa syurutuhuma sab'ah. Syurut an-nafi wal itsbat sab'ah: al-ilm, al-yaqin, al-ikhlas, as-sidq, al-mahabbah, al-inqiyad wal qabul. Wa tadi as'ilah di sini juga di murojaah sebagai menambah pengetahuan. Misalkan kalian menjawab soal-soal yang sudah ustazah kasih dari dulu, kemungkinan besar ustazah memasukkan lagi soal-soal yang telah kita jawab bersama ya. Selanjutnya, wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wahdahu fihi ta'kidan lil itsbat, la syarikalah ta'kidan lin nafi, iqraran bihi ay i'tirafan, tauhidan ay ja'alahu wahidan ay fardan. Thumma at-tali anwa'ut tauhid ats-tsalatsah. Ini juga dihafal dan dimengerti, siapa tahu ustazah pengen penjelasannya ya. An-naw' al-awwal tauhid ar-rububiyyah, ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalq wal mulk wat tadbir. Ad-dalil hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illahu. Nah, jadi mohon dalilnya yang ini khusus ini dihafal, yang anwa' tauhid ats-tsalatsah ya. Dalil-dalil dari semua macam-macam tauhid yang 3 ini dihafal. Kemungkinan besar ustazah juga minta dalil-dalilnya ya. Karena kalau kita mengetahui sesuatu tanpa dalil itu akan dikatakan batil ya, dan nggak kuat apa yang kita bicarakan tanpa dalil. Jadi ustazah mohon dihafal. Insyaallah salah satu dari 3 macam ini akan ustazah masukkan ke ikhtibar. Jadi dihafal semua. Atau ustazah minta 2 dari 3 ini gitu ya. Maknanya juga. Misalkan tauhid rububiyah, apa artinya? Misalkan kan ifradullah subhanahu wa ta'ala kayak gitu. Jadi dihafal. Terus yang kedua, an-naw' ats-tsani tauhid uluhiyah, ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Ad-dalil wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, maknanya di sini ustazah sudah rangkumkan ya buat kalian. Jadi kalau di buku itu panjang, tapi juga ada pengetahuan lain yang ustazah ambil dari buku. Jadi dibaca di buku dan dengarkan video ini juga ya. Dalil-dalilnya juga jangan lupa. Selanjutnya, an-naw' ats-tsalits tauhid al-asma' wa sifat, ifradullah subhanahu wa ta'ala bima samma Allah bihi nafsuh wa wasafa bihi nafsuh fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li itsbati ma atsbatahu min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamtsil. Jadi di sini enggak boleh sama sekali ya kita baik itu ditahrif, ta'til
takyif, tamtsil itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apakah boleh kita melakukan hal ini di tauhid asma wa sifat, apa jawabannya? Kalian sudah tahu sendiri. Jadi benar-benar dipahami dan dihafal ya tholibat. Dalil di sini alhamdulillah itu dalilnya qasir ya, pendek. Jadi dihafal laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah. Thumma wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadan ahad asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Abduhu al-mamluk al-abid wal-ubudiyyah al-khassah wa safahu sallallahu alaihi wasallam. Abduhu wa rasuluh isyarah lirraddi ala ahli al-ifrat wa tafrid. Jadi Ustazah mohon dihafalnya itu memang benar-benar lengkap ya, karena kalau misalkan jawabnya misalkan ma makna abid terus dijawab al-mamluk wal-ubudiyyah, nah itu kurang ya. Jadi harus benar-benar lengkap. Jadi jawabannya al-mamluk al-abid wal-ubudiyyah al-khassah wa safahu sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kalau enggak lengkap, Ustazah kurangi nilainya. Karena jika jawaban kalian tidak lengkap, maka maksud dari pernyataan ini pun tidak lengkap ya. Dan di sini makna ahlul ifrat wa tafrid. Nah, kemungkinan Ustazah juga masukkan ya. Jadi benar-benar dihafal. Bisa juga Ustazah masukkan di esai. Jadi benar-benar dihafal. Kalau di pilihan ganda kan masih bisa mikir-mikir ya. Tapi karena ada soal-soal esai juga, kemungkinan Ustazah taruh di esai. Jadi benar-benar dihafal. Ahlul ifrat di sini alladzina ghalau fihi wa rafa'uhu an manzilatihi wartakabu ma nahahum an nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ghulu. Ahlul ifrat ahlut tafrid alladzina yashhaduna annahu rasulullah haqqan wa hum ma'a dzalika qad nabadhu ma ja'a bihi wa ra'a duhurihim. Terus sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida wa sallallahu ala nabiyyina yakni salatullah ala abdihi wa sana'uhu fil mala'il a'la wa ala alihi ay atba'ihi ala dinihi wa sallam assalam bima'na at-tahiyyah aw as-salamah minan naqais war radha'il. Mazida zaidun minaz ziyada wa hiya an-numu. ثم بعد ذلك أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. اعتقاد هنا لغة الربط والجزم، اصطلاحا حكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. الفرقة الطائفة والجماعة الناجية التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Nah, di sini ada hadis juga ya, dipahami di sini. An Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala inna min qablikum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa innal umma sataftariq ala 73. Naam, al ummah sataftariq ala 73 ithnatan wa sab'un fin nar wa wahidah fil jannah wa hiya al jamaah. Rawahu Abu Dawud wa fi riwayatin at-Tirmidzi kulluhum fin nar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Faqal man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dipahami ya dalilnya. InsyaAllah dipahami itu hadis yang tadi yang panjang ya. InsyaAllah Ustazah nggak minta semuanya itu, tapi ada beberapa ma'rifah
apa sesuatu yang harus kalian ketahui dalam hadis itu, dan insya Allah Ustazah juga cantumkan di ujian. Al-firqah ay al-firq baina al-farq baina al-ikhtilaf wal-iftiraq. Laisa kullu ikhtilaf iftiraq, bal kullu iftiraq ikhtilaf. Di sini dipahami benar-benar. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan hal kullu ikhtilaf iftiraq, apa jawabannya? Laisa, mumtazah. Laisa kullu ikhtilaf iftiraq. Jadi enggak ya. Terus annal iftiraq la yakun illa ala usul kubra wa amma ma duna dzalika fa innahu yakunu min babil ikhtilaf. Thumma annal ikhtilaf qad yakun min an ijtihad wa an husni niyyah wa yu'jar alaihi al-mukhti. Bainama al-iftiraq la yakun an ijtihadin wala an husni niyatin wa sahibuhu la yu'jar bal huwa athim ala kulli hal. Nah, ini dipahami ya, dihafal juga kalau bisa. Soalnya misalkan ada pertanyaan tentang hal sahibu al-iftiraq yu'jar, apa jawabannya? La yu'jar, sahih, mumtazah. Nah, jadi gitu ya, insya Allah nanti diikhtibar. Entahlah Ustazah mau masukkan yang tadi atau dibuat-buat lagi ya soalnya. Jadi benar-benar dipahami. Terus yang selanjutnya, ila qiyamis sa'ah ay sa'ah mautihim bimaji'ir ri allati tukbatru kullu mu'min wa hiya as-sa'ah fi haqqil mu'minin wa illa fas-sa'ah la taqum illa ala syararil khalq. Ad-dalil fi sahih Muslim la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Nah, dalilnya yang pendek-pendek dihafal, insyaallah. Kalau yang panjang Ustazah minta pemahamannya aja insyaallah. Terus Ahlus sunnah wal jamaah, Ahlus sunnah ay al-mukhtasiruna wal mutamassikuna biha wal mu'tannuna bidirasatiha wa fahmiha al-mahkumuna laha fil qalili wal kathir. Was-sunnah lughatan, lughatan, as-sunnah lughatan at-tariqah wa syar'an hiya aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa taqdiratihi. Dia dihafal tuh yang ma'ani. Al-jama'ah lughatan al-firqah minan nas wal muradu bihim huna ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Misalkan ada pertanyaan, man hum al-jama'ah? Man al-murad bil jama'ah huna? Madza al-ijabah? Mumtazah, ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa huwa al-iman billah. Al-iman lughatan at-tasdiq. Ad-dalil wa ma anta bimu'minin lana ay musaddiq. Wa kadza idza uqrina al-amal fa ma'nahu at-tasdiq. Ad-dalil illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat syar'an fa huwa qaul wa 'amal wa i'tiqad. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi huna wal malaika al-muradu bi malaika ay at-tasdiq bi wujudihim wa annahum kama wasafahumullah subhanahu wa ta'ala ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Summa ay at-tasdiq bi annaha kalamullah wa annaha haqqun wa nurun wa hudan fayajibul iman bima samallahu minha min at-taurah wal injil waz zabur wa nu'min bi anna Allah siwa dhalika kutuban anzalaha ala anbiya'ihi la ya'rifu asasaha wa adadaha illa Allah subhanahu. Ad-dalil amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Mana rusuluhu
أي التصديق بأنهم صادقون فيها أخبروا به وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وأنهم بينوا ما يسع أحدا ممن أرسلوا إليهم جهله ولا يحل خلافه وأنه يجب احترامهم وأن لا يفرق بينهم. نعم. والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصف به رسوله محمد. والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. Nah, wal ba'ats ba'dal maut belum kita jelaskan ya, karena akan datang insyaallah setelah iktibar percakapan tentang ini. Sedang wa minal iman billah al-iman bima wasafa bi nafsuh, faman maknahu di sini faman jahada sifatullah subhanahu wa ta'ala falaysa bimu'min, qala ta'ala wa hum yukaffiruna birrahman wa hum yakfuruna birrahman. ومن شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. بما وصف به نفسه ووصف به رسوله, di sini maknanya isbat anna sifatahu subhanahu wa ta'ala innama tatalaqqa minas sam' la bi ara'i al-khalqi, jadi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Ahmad rahimahullah la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsuh aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yatajawaz al-Qur'an wal hadith. Nah di sini maudhu terakhir ya. Usul majmu'ah fi babil asma'i was sifat. Inna asma Allah wa sifatahu ghairu mahsurah bi'adadin ma'rufin. Anna sifat tanqasim ila qismaini. Nah, dihafal apa? Dzatu sifat dzatiyah kal ghani wal qudrah, sifat fi'liyah kal istiwa'i wal maji'. Terus yang selanjutnya arkanul iman bil asma'i was sifat bi annahu alimun wa annahu la takhfa alaihi khafiyah. Laisa fi asma'illah wa sifatahu nafyun mahad kama qala ta'ala wa la yadlimu rabbuka ahada ay li kamali adlihi ya. Bisa ditanya misalkan nanti apa murad dari wa la yadlim rabbuka ahada. Nah, sini jawabannya apa? Naam, li kamal adlihi. Thumma tariqa ahli sunnah wal jamaah wa al-ijmal fil nafi wa tafsilu fil itsbat. Nah, jadi jangan ketukar-ketukar ya, nanti misalkan ditanya apa thariqa ahlus sunnah wal jamaah terus jawab al-ijmalu fi itsbat. Nah, itu salah ya. Jadi al-ijmalu fin nafi wa tafsilu fil itsbat. Jadi benar-benar dibaca, dipahami dan dihafal. Yang perlu dihafal ya. Terus asma Allah subhanahu wa sifatahu hiya bin nadhar ila dzat min qabili al-mutaradif wa bin nadhar ila sifat min qabili al-mutabayin. Asma Allah subhanahu wa sifatahu haqiqah wa laysat min qabili al-majaz. Nah, di sini juga ditekankan bahwa asma Allah wa subhanahu wa sifatahu ia haqiqah ya. Benar-benar ada, dipercaya ya. Wa laysat min qabili majaz. Nah, bukan mengada-ngada atau dalam arti lain bukan nama atau bukan sifatnya ya. Ini juga dihafal, dipahami. Terus asma'uhu subhanahu wa ta'ala tanqasim ila qismaini. Nah, yang pertama apa? A'lam, thumma awsaf. Nah, al-ism min asma'ihi thalatha dalalat ya. Sudah Ustazah bilang kemarin, yang benar itu di halaman di halaman 24 ya, itu nomor 8 thaminan tasian ya, nomor 9 bil mutabaqah bit tadammun wa bil iltizam ya, itu dihafal bit tabaqah bit tadammun bil iltizam. Nah, ya.
Terus idza kanat as-sifah munqasimah ila kamal wa naqs lam tadkhul bi mutlaqiha fi asma'ihi subhana. La yalzamuna al-akhbar anhu bil fi'l muqayyadan an yashaqqa lahu minhu ism mutlaq. ثم الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق أسماء الله وصفاته من قبيل المحكم وليست من المتشابه لا يلزم من اتحاد الاسمين تماثل مسماهما. نعم. ونكتفي بهذا القدر. هناك الموضوع لم نراجع بعد يعني في أوائل عن مقدمة الكتاب ترجمة المؤلف. نعم. وكذلك الحمد لله الذي أرسل رسوله. إن شاء الله سنشرح في اللقاء التالي. فبارك الله فيكن وفي علومكن لا تنسى المراجعة والحفظ. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.